Malinaw and Elgin Pordalisa Promotion proudly presents Women's Volleyball Dayon-Dayon. Team Bairan Naga versus Team Campo 8 Toledo City. Okay, game 1 of Division 3. Side out, side out, side out. Oh, this event is sponsored by Carlos Canoy. O natong sponsor Di ata karon diri sa Anas Court, South Poblacion, San Fernando, Cebu. Agay gipakamang si Joycel. James Obas. Shout out mga igan. James Obas inatindan sa atong bakbakan diri og shout out sa Dipads Pungasi Montes. AKA Padudong. Dos ono. In favor of Team Bairan Naga. Ay, buslot na sa dang depensa sa Team Campo 8 Toledo City. Servisyo Charmel. Casey. Tuwag. Agay. Charmel. Out ball. Campo 8 ball. Toledo City. Wala. Servisyo Casey. Out ball. Oh, shout out diri sa mga atang diri sa Anas Domingo. Servisyo Kathleen. Tuara. Charmel to Casey. Charmel again. Oh, shot combination. Ay, Aileen. Di kapyot ang Aileen. Why umoy nga spike? Allah. Servisyo Kathleen. Casey to Charmel. Sunya firing. Answered by Aileen. Allah. Charmel. Score 5-1 na mga iga na. 4-point lead sa Team Bairan Naga City. Okay, bola sa Team Bairan Naga City. Shout out there sa atong amigo ni Skilida nga si Boss Joseph Ababa. Boss Joseph Ababa. Dara. Salamat po, salamat. Ni Jimboy Sekretariat dero para sa atong ubos nga bahin. Agay bola sa Team Campo 8 Toledo. Giburakan ang Charmel. Casey, agay. Ayay, kangilo. Agay. Kasakit. Na! Charmel. Net bag. Sabi niya, ayaw kasapin na. Ayaw. Servisyo Campo 8 Toledo City. Time out muna, time out. Napuling. Isa-isa ba okay ra kita ora. Servisyo Team Campo 8 Toledo City. Overhead Charmel. Wakabot. 3-5 na, 3-5. In favor of Team Bairan Naga City. Servisyo Campo 8. Kisi. Joycel. Casey. Charmel. Sonia. Uy, kadua mo ka. Out ball. 4-5 na. 4-5 sa atong game 1 sa atong women's volleyball dayon-dayon. 4x4. Joycel. May pabuto. Answer by Casey. La, Aileen. Tukbud lang Kathleen. Stang. Ngiga Kathleen eh. Di ay coach seryo. Barakils pamilya niya. Ngilang
Mother Barakil mo yato ang coach. Ala. Daro. Tara tongguan Iljen Pordalisa perting lingawa sa tong promoter. Size. Grabe lagi. Aminin ako, warigiran. Boss. Ilang score? Size 4 ato skor size 4. Kaya ka na. Oh, this game is brought to you by Maricel Antoni Chicharon. The crunchy and tasty Maricel Antoni Chicharon, ha. Mapalitan ninyo diha sa Poblacion Karkar sa Maricel Antoni Store. Servisyo China. Joycel. Gispike ka ng hangin. Servisyo Joycel. Casey. Charmel. Nice defense. La. Casey pouring in. Aileen. Ay. Tabang nay. Ala. Ay, hinaya lang lay. Sakit biyana lay. Agay. Lisod ang tira. Woo! Oh, servisyo agay ito ara. Uy, bantay tubangan. Shout out Jubil Star. Jubil Star. Shout out Jubil Star. Yes, sir. Dere ang coach sa Campo 8, ang papa ni Kisi, coach sa Campo 8. Shout out Lolo. Oh, servisyo Kisi. Joycel. Wait. Shout out Lolo. Sapa ko no. Hawan pas kang menang. Agay, hawan bos kang manang ko. Agay. Shout out Inting Tanggaro, ha. Dadara ang istorya. Kang menang. Oh. Iya. Servisyo Kisi. La. Labaw na. Ay pong ginduwa. City size. Dara Inting, oh. Shout out. Okay. Servisyo Kisi. Inyo na. Charmel. Bangge si Charmel. 8 size na, 8 size. In favor of Team Campo 8 Toledo City. Okay na servisyo Kisi. Para na ibi. Gahian ang servisyo eh. Cassandra aka Kisi for short. Noy Bisayas, 3 puntos ang kalamangan sa Team Campo 8 Toledo City. Servisyo Kisi. Netbag. Servisyo Kathleen. Sonia, topo ni Kathleen. Answer by Shaina. Kasakit. Laga. Oh, servisyo Ilaga. Joycel, answer by Sonia. Binunalay na. Agay. Nangihinayang si Sonia. Agay. Servisyo Aileen. Out ball ang tira ni Kisi. Servisyo Aileen. Sonia. Agay, hinaya lang lay. Sakit kay lay. Agay, sakit nako. Sakit gamay. Hala, kaniha. Ay. Kot ang tira ni Aileen.
Side out. Servisyo China. Wait. Gis, pila na mo? Pila kontra? Gis. Uno. Ha? Gis size. City. Gis City. Kene para 11. Allah kariha milapos. Okay na para daog na sa team Campo 8, Toledo City. Servisyo China. Para daog. Ala kangilo. Ay, ala, po na finish. Ala kaniha. Sunya, mi para ka. Grabe mo dag laparo niya. Agaylay! Agay sakit! Yakit! Ipit ang team Toledo City. Pupula sa team Bairan Naga City. Puwe! Dipinsa kau sa. Ucho. Dipinsa. 8-11. 8-11. Puwe! Hoy, batira. Aba. Timbriya. Noy Beyonce na. Lumalapit ang team Bairan Naga City. Sunya. Joycel. Agay. Ako. Sumablay si China. Noy Beyonce na. Side out. Servisyo Sunya. Nako, daog ang team Campo 8 Toledo City sa atong game 1 ha. Okay, coming up next game to.